नमस्कार बंधुगण, आपण मानक स्वागत करुचु आम चैनल है पंचसखा और श्री जगन्नाथ चैनल। आज विषय रही ऋतुस्राव समय महिला माने सिंदूर पिंधिबा उचित कि अनुचित। आसंतु बंधुगण, आज भिडियो आम जानिबा ऋतुस्राव समय महिला माने सिंदूर पिंधिबा उचित कि अनुचित। आज आम जानिबा सिंदूरर महात्म्य। सिंदूर सपन से झीर सिंदूर, सिंदूर सम्मान से पुअर सिंदूर, महत से बधूर सिंदूर, गहना से बधूर सिंदूर। सिंदूर प्रत्येक कुआरी झींकर स्वप्न होता है। सम्मान से पुअर होता है। झील को स्त्री रूप में पाई ता मथारे सिंदूर दे पुओ झीर सम्मान को आहुरी बढ़ाई दे थाए। दुई परिवार को एकाठी जोड़बारे सिंदूरर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही थाए। सिंदूर गोटे स्त्री पई सुरक्षा कवच। सिंदूर गोटे नवविवाहिता नारी पई दुनियार सबुठारु मूल्यवान गहना ठारु मध्य अधिक होता है। जदि आम घरे किछि शुभ कार्य करा जाय थाए सिंदूरर मध्य आवश्यक पड़ी थाए। देवादेवी माने मध्य मस्तक सिंदूर धारण करिथांती। सिंदूर स्वामी स्त्री संपर्क को आहुरी अधिक मजबूत करिथाए। सिंदूर विश्वासर प्रतीक होइथाए। सधवा नारी तांको मथा को केबे खाली रखंतु नाही। प्रत्येक विवाहिता महिला सिंदूर धारण कला परे तांको सुंदरता आहुरी द्विगुण बढ़ी जाइथाए। जड़े सधवा महिला सिंदूर रे सजई होला परे से आहुरी सुंदरी लागंती। प्रत्येक नारी चाहती जीवनर शेष समय रे अह्य डेंगुरा रे शमशान को स्वामी कांधरे जीवाकू प्रत्येक दिन सिंदूर पिंधिबा उचित। आसंतु प्रथमे जानिबा सिंदूर केउठी पिंधिबे आउ कोउठी पिंधिबे नाही। आपण को मथारे सिंदूर पिंधि पारिबे। आपण को कपाल रे सिंदूर पिंधि पारिबे। कंठ देश रे सिंदूर पिंधि पारिबे और मणिबंधरे सिंदूर पिंधि पारिबे बा शंखा चूड़ी रे सिंदूर पिंधा जाए। महिला माने निज शरीर चारि गोटी स्थान रे सिंदूर पिंधिबार शास्त्रीय मतरे उल्लेख रही। कपाल, मथा, कंठ, मणिबंध। मणिबंध होउची पापुलीर टिके तळकू कुहा जाय थाए। सेही स्थान रे महिला माने सिंदूर पिंधिले स्वामी माने दीर्घायु होइथांती विश्वास रही अछि। महिला माने जेतेबेले सिंदूर पिंधुचंती सिंदूर पिंधिया पूर्वरु सबुबले जुगल मूर्ति को स्मरण करी सिंदूर पिंधंतु। यह बहुत मंगलमय होइथाए आपण मानक पई। जेमिति शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, राधाकृष्ण आपण जेतेबेले सिंदूर धारण करुचंती प्रथमे मुंडरे ओढ़णी दियंतु। तापरे जुगल मूर्ति को स्मरण करी आपण सिंदूर पिंधंतु। सिंथिरे सिंदूर लगेवा समय माता लक्ष्मी को स्मरण करंतु। माता लक्ष्मी होउचंती धन देवी, माँ अन्नपूर्णा। आपण घरे केबे अभाव रहइबो नाही। कपाल रे सिंदूर लगेवा समय माता चंडी को स्मरण करंतु। कहतु माँ मो स्वामी केबे कौन प्रकार शारीरिक असुस्थता न हो, मो स्वामी कौन क्षति न हो। कंठरे सिंदूर लगेला बेले माँ सरस्वती को स्मरण करंतु। आ मणिबंधरे जेतेबेले आपण सिंदूर लगाउचंदी हाथ रे माँ सावित्री को ध्यान दियंतु। माँ सावित्री को ध्यान करंतु। हे माँ सावित्री, मु जेते दिन बंचीची मु केबे भी मो स्वामीर सिंदूर सेमती मो मथारे झटकी थाउ। यही कथा कहतु। प्रतिदिन सिंदूर लगेबा महिला मान पई एक पूजा होइथाए। प्रतिदिन सिंदूर लगेला बेले आपण इष्टदेवी को स्मरण करी कहतु, प्रभु मु बंचित होवा जाए, मो मथारे सिंदूर झटकु थाउ, मु अहे सुलक्षणी होई मशाणी को जाए। साधारणतः ऋतुस्राव समय महिला माने सिंदूर लगाती नाही। यह एक शास्त्रीय नियम रही। किछि जगार नियम रही। सधवा महिला माने मथा खाली रखती नाही।
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ରଖି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଯେହେତୁ ଅଶୌଚ ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରୁ ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସିନ୍ଦୁର ଦେବୀମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମା' ମାନେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ଆଣି ସେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରନ୍ତି ବା ଲଗାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମା' ମାନେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସିନ୍ଦୁର ମାରା ହୋଇଯିବାର ଭୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସେହି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ତ ଟିକିଲିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି। ମହିଳାମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେହି ସମୟରେ ଟିକିଲି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ବି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଟିକିଲି ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମା' ମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର, ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲଗାଇକି ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ମା' ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆଗକାଳରେ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ନାରୀଟିଏ ଅଲଗା ରହିବ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଏହା ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶୃଙ୍ଗାର। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାର ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କଲେ ବା ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ବି ଏହି ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥାନ୍ତି।